Pag ganun tayo kaya? Pag ganun. Kaya no ban me. Tawid tayo. Daling tawid tayo. Tingnan natin muna yung ban me. Dito kami sa airport sa Vietnamese. Mais ba yun? Marami pala nagtitinda pag gabi. Doon tayo diretso para ano may ang dilim dyan eh. Pag ano lang skinita yan eh. Mag vlog ka eh. Ayoko. Cái thìa, cái ngọt, cái bánh xanh, mồng tơi, rau muống, mua 2 tính 1, 2 gói chỉ có 1 váy. Người ông đi chung đi đã. Bây giờ với dẫn độ người Việt Nam vợ ở phía dưới thì dịch ban nhạc yêu cầu Meta Facebook đã Aray. Mami. Ganda lang trio. Dito po kami, ang laking kainan no. Ha? Ganun na kay OJ ano? Ganun no. Ganun TV yung kay OJ.